नुस्खा लेना है। इस मरीज का ब्लड प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। अच्छा, मैं ये नुस्खा भी बता जी, जिनको हरारत ज्यादा होती है, उनके खून की नालियां के जो अंदर ल्यूमेन होता है सोजिश की वजह से तंग होता है, हमने उस सोजिश को उतारना है, मैदे की सोजिश को उतारना है, तो ये ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर हरारत की वजह से रतूबात खुश्क हो रही होती हैं, हमें यहाँ रतूबात पैदा करने वाली दवाइयाँ देनी है। तो उसमें हमने क्या देना है, हमने सबसे पहले लेना है जीरा सफ़ेद, दूसरे नंबर पर हम लेना है तुख्मे कासनी, ये कासनी के बीज होते हैं, इसी नाम पे मिलेंगे। तीसरे नंबर पर हम लेंगे यहाँ पर ये है सोडा बाइकार्ब यानी मीठा सोडा, या चौथे नंबर पे हम लेंगे कंवल के फूल, ये गोले कंवल इस नाम से पंसारी से मिलेगा। ये जो कंवल जो होता है उसी का फूल है, उसका फ्लावर है, ये ड्राई किया हुआ है। इसके साथ आप लेंगे गुलाब के फूल, उसके बाद आप लेंगे इसके अंदर ये धनिया, ये खुश्क धनिया अच्छी तरह साफ कर लीजिएगा। फिर आप इसके साथ लेंगे ये जौखार, और लास्ट चीज जो है वो है कलमी शोरा, ये कंवल का फूल है। ये सारी चीजें बराबर वजन में लेके अच्छी तरह साफ करके ग्राइंड कीजिए और पाउडर कर लीजिए। तो वो लोग जिनको खाना खाने के बाद पेट में गैस होती है और 1.5 घंटे बाद होगी, फौरन नहीं होगी, और साथ ही खारिज होना शुरू हो जाती है, ऐसे मरीज का मुंह का ज़ायका या तो चरीरा होगा या नमकीन होगा। ऐसे मरीज की नब्ज जब देखेंगे तो ना तो वो हड्डी के साथ नीचे होगी, ना ऊपर बल्कि दरमियान में होगी, लंबी भी होगी, पतली भी होगी और तेज तेज चलेगी। इस मरीज के सबसे बड़ी पहचान क्या है, इस मरीज की जबान सुर्ख होगी, ऐसे जैसे आप बिल्कुल एक बोटी सुर्ख है उस तरह की होगी। इस मरीज को यूरिन जो है वो बार बार आएगा, थोड़ी मिकदार में आएगा, जलन के साथ आएगा, आंखें इसकी पीली होंगी, चेहरे पे हल्का सा सोजन इसकी होगी, और ये मरीज बहुत सेंसिटिव होता है, जरा जरा सी बात पे इरिटेट हो जाता है। अल्लाह देखें कितने मसले होते हैं। मैदा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक ब्रेक लेनी है अर्जेंट, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। तो ये जो उसकी और सिम्टम्स के साथ कोई दवाई बतानी हो मैदे के हिसाब से तो प्लीज जरूर बताएं। आज ये सारी मैदे की रहनुमाई आपने हमारी करनी है, इलाज करना है, ठीक है जी। अपने मैदे का खास ख्याल रखिए। ब्रेक बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा माशाल्लाह इतना इल्म है इनके पास, मैं ब्रेक पे भी जब चली जाती हूँ तो मैं इनके साथ सिर्फ चीज़ों के बारे में जो है ना इल्म हासिल कर रही होती हूँ, और ये इल्म आपके पास होना चाहिए, हर इंसान हासिल कर सकता है, थोड़ा बहुत तो कर सकता है। देखिए कितनी डिटेल में जाके हम अपने प्रोग्राम में आपको समझा रहे होते हैं कि कौन कौन से साइंस और सिम्टम्स होते हैं आपकी बॉडी में, जिस तरीके से आपको पता चल सके कि किस मर्ज का कैसा इलाज है। अब मैदे के ही हिसाब से इन्होंने अभी यहाँ पर कितने सिम्टम्स वाले मैदे के जो है ना अमराज यहाँ पे बता दिए आपको, मगर हम भी अगर जो बाहर कहीं देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं, और या फिर हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, एक चूरन बना के एक साहब जो है वो बेच रहे होते हैं और वो कहते हैं मैदे के लिए सबसे बेस्ट है। भाई मैदे के लिए एक चूरन कैसे हो सकती है, इतने डिफरेंट शेड है। सर क्या कहेंगे इस बारे में? ये इसीलिए तो तिब का बेड़ा गर्क हो गया ना, जब हमने मरीज की तशखीस ही नहीं की, क्या उसके अंदर अल्कली बढ़ गई थी, क्या उसके अंदर एसिड बढ़ गया था, क्या उसके अंदर सोडियम बढ़ गया था, किस मरीज को क्या प्रॉब्लम थी, उसका नुस्खा उसके मिजाज और नब्ज से तशखीस करने के बाद तजवीज़ करेंगे। तो फिर सारे जिंदगी हाजमे के चूरन नहीं खाने पड़ेंगे, चंद दिन दवाई खाएं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपने तो आपने मर्ज का इलाज कर दिया, मसले बता दिए, एक मैदे को लेके कितने तरीके के बीमारी बता दी एग्जैक्टली। इससे अभी हम बात करते हैं कि मैदे का अल्सर, मैंने देखा मेरे पास पेशेंट आते हैं कि वो बेचारे 10-10 साल 20-20 साल से मैदे के कैप्सूल खा रहे हैं, क्या होता है जी मैदे में अल्सर है, ठीक नहीं हो रहा, इसलिए कि आपको पता ही नहीं है कि मैदे का अल्सर क्या होता है। मैदे का अल्सर वैसे होता क्या? मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मैदे में 2 चीजें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, एक एसिड पैदा किया है, और वो एसिड चूंकि हम जो बोटी कच्ची भी खाते हैं उसको खा जाता है, गज़म गए, फिर हमारा मैदा क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा, कि अल्लाह ने वहां पर एक म्यूकोजल मेम्ब्रेन बनाई है जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करती है, एक बलगमी मादा पैदा करती है जो अल्कलाइन इन नेचर होती है, जो उस एसिड को जो है स्टमक को डिस्टर्ब नहीं करने देती। लेकिन जब ऐसे पता है हम बाजार के खाने चटपटे खाने खाते जा रहे हैं और नतीजा क्या, एसिड बढ़ता जा रहा है और अल्कली कम होती जा रही है। एक वक्त आएगा यही एसिड आपके स्टमक को खाना शुरू कर देगा और स्टमक में जख्म कर देगा। इसको हम कहते हैं अल्सर। कभी ये खिजा की नाली में होगा, कभी ये मैदे में होगा, और कभी ये छोटी आंत में होगा, और कभी बड़ी आंत में अंदर भी हो सकता है। जब भी होगा तेजाबियत की ज्यादती से होगा। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमने
الکلی کو پیدا بھی کرنا ہے اور حرارت کو بھی پیدا کرنا, 2 چیزیں ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ تیزابیت بھی ختم ہو جائے اور الکلی جو کم ہوگی اب وہ بھی جو پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے اور ایسڈ کی پروڈکشن ٹوٹلی طور پہ انڈر کنٹرول ہو جائے. اس کو کس طریقے اس کے لیے ہمارے پاس بڑا ہی شاندار نسخہ ہے, میں نے ہزاروں مریضوں پہ استعمال کرا, الحمدللہ چند دنوں کے اندر ان کا السر ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اس میں کرنا کیا ہے, ایک تو لینا ہے آپ نے یہ ملٹھی, بڑا سادہ سا نسخہ ہے. دوسرا لینا ہے آپ نے ہلدی. تیسرا لینا ہے آپ نے سونف, یعنی ہلدی, ملٹھی, سونف, 3 چیزیں برابر وزن میں آپ نے لینی ہے. چوتھی چیز آپ نے لینی ہے یہ رال سفید. اللہ تعالیٰ نے اس رال کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے, زخم جسم کے باہر ہو یا زخم جسم کے اندر ہو, کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو, اتنی انسٹنٹلی یہ جا کے اس زخم کو ہیل اپ کرتی ہے, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا اکثر لوگوں کو جل جاتے ہیں, تو اسی رال کو تیل میں مکس کر کے لگانے سے وہ زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم اس کو کھانے کے لیے بھی دیتے ہیں, چاہے وہ آنتوں میں زخم ہو رہا ہو, چاہے خونی پخانے آ رہی ہوں, چاہے الٹی کے ساتھ خون آ رہا ہو. تو آپ نے چوتھی چیز اس میں یہ ڈالنی ہے رال سفید, اور 5ویں چیز اس میں گوند کیکر. یہ 5 چیزیں لے کے اس کا مرکب بنا لیجئے, پاؤڈر کر لیجئے, اور چائے والی آدھی چمچ 3 ٹائم کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھائیے. لیکن اب آپ نے ایسی چیزیں نہیں کھانی جو ایسڈ زیادہ پیدا کرتی ہیں. اب آپ نے کیا کھانا ہے, ٹنڈے, گاجر, مولی, شلجم, گھیا, توری, دال مونگ کی, ہلکی سی کالی مرچ, تھوڑا سا نمک اور کم مقدار میں آئل اور ہلدی ڈالیے. یہ استعمال کیجئے, چند دنوں کے اندر معدے کا السر اور آنتوں کا السر جسے السرائٹس کولیٹس کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں قبض کے بارے میں. وہ الگ پروگرام میں کریں گے, وہ پورا ایک ٹاپک ہے, کیونکہ اتنی میری بہنیں, آنٹیاں جو جاننے والے, کوئی میسیجز جو مجھے کرتے ہیں, انہوں نے مجھے خاص کہا ہے کہ قبض کے اوپر ایگزیکٹلی ایک پورا کمپلیٹ شو کرنا ہے. کیوں ہوتی ہے, پرانی ہے, بیماری ہے, تکلیف میں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قبض ام الامراض ہے. میں کہتا ہوں نہیں, قبض بیسیکلی علامات کا مجموعہ ہے. آپ علامت دیکھیں, مزاج دیکھیں, اس کے مطابق دوا دیں, قبض و ودن ڈیز ٹھیک ہوتے ہیں. یہ کون سا ساری زندگی قبض کی گولیاں کھاتے رہیں اور نقصان کرتے رہیں اپنے اسٹامک اور آنتوں کا. بہت میری بہنیں, بہت میرے بھائی ایسے ہیں جن کو شدید تکلیف ہے اور اس کے اوپر پورا کمپلیٹ شو کرنا ہے. آج میدے کے اوپر آپ نے بہت اچھا شو دیا ہے, بہت شکریہ. اور مجھے لگتا ہے جتنے لوگ بھی سن سکے ہیں, سمجھ سکے ہیں, اس کو دوبارہ جا کے ہمارے سوشل میڈیا پہ ریل سیو کر کے اس کو رکھ لیجئے اپنے پاس, آپ کی ساری زندگی کام آئے گی. اپنے میدے کا علاج سمجھدار انسان سے کروائیں اور سمجھداری سے کریں, جس طریقے سے ترکیب آپ کو بتائی گئی ہے, اور اسی طریقے سے ریمیڈیز استعمال کیجیے جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے. اور جو سمٹمز جس میں میدے کے دکھ رہے ہیں کسی میں, اس حساب سے ہی اس بیماری کو فالو کرتے ہوئے اپنا علاج کیجیے جیسے کہ یہاں پہ ترتیب میں بتایا. ایک دوا سب مریضوں کا علاج نہیں ہو سکتا, بات سمجھ لیجیے. اپنا خیال رکھیے گا اور میدے کا خاص خیال رکھیے گا, ہے نا اسحاق صاحب؟ جی. خدا حافظ کہہ دیں سب کو. خدا حافظ. اور میں آپ کو بریک کے بعد ملتی ہوں.